Nag-iipon na sa... Guys, we are playing Roblox today. Today, ata eh. YouTube video ko, Ile, ah. YouTube video ko. Okay. Kay Papa Pig, balay na ang balay. Oh. Aray, oh. É o brabo da putaria. Demo no queimo, 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 demo no Patay na sa YouTube video, guys. Today we are playing games. Slap Tower. Slap. Slap Tower. Slap Tower. Okay. Ha? Okay. Ato? Yun, maligo ka sa bye-bye. Sa hapon. Kasi na yun, bugnaw na yun, bye. Bugnaw. Oh. Balo na ko ka-swim sa dagat. Swim na ko sa Leyte. Ako man. Dito sa layo na swim na ko access sa akuan. Sa ang may shark. Kay Bloop. Kadto na ko kay Bloop. Itan, kakadto na ko sa kay Bloop si Monster Balayta. Naliligo ko pa kadto kay si Bloop yung grandma, ha? Tanaw ko na. Sagab eh. Come here. Slap Tower. You guys better not like or subscribe to Capybara's channel, or he'll find out I'm the one who smeared glue on the seat. Ow, balloon. Our trip today is going to be really fun, so now I'm going to take attendance. The teacher has sat on the glue-covered seat. Oh no! Oh no! We're here to... Elay, Ethan, pamugmog dito ka mo. Why am I stuck to the seat like this? Teacher, it was Emma who smeared the glue on the seat. I saw her do it myself. Emma, why did you... Kadto takay manang Justin. Karon lang katulog ta. Nagkapin ko. What about 2026, patay na ng Roblox. 2026, pink na na sa Roblox, bye. Mailis color. Sister ang Roblox na. Namatay na na siya. Ang sister naman niya makontrol na. Hindi po pink girl. 6'7", 6'7", 6'7", 6'7". Work in a work. Tanawa ah. Itan, tanawa ah. Let's go play it, bro. Let's play. Hey, you kiss me. Sit down here. May pangalan dito sa kilala mo, Nathan. Umoted. Sa akong isang account nga pangkuta. 10,000 billion.
Bungol. Baka, ako lang. Kadto sa forest ah. Da, dito to. Kapag pinyosik ko sa gabi. Hindi mahampang yun. Kapag kay ko yung Kadto sa ako another account. Sila brainrot. Bro, you are. Last time my things is stolen. Be, parang tata. Mine. Nag-steal ka na? Ako na sa mama. Gamo, ga. May secret ba ko ta? Why Pauji? Oy, may node. Oh, Gibalas Skibidi Toilet. Wala. Ma'am! Uy, dapat may blocks ka na. Pangtas. Sagwali, wait, di alternate. Alternate? Alternate? Hindi alternate? Tiga, banana. Naman. Other account pala ko pa. Kadto ko na. Log out ko. Ayun, kadto ko sa akin. Oy, mumug ko itan. iPhone. Let me. Putaput. Dok, isa ito. Kay tata ido, ara di. Ang brown. Patay na. Ara di, tanawa. Lang pala ka mo. May secret ko, may power ko, lagtok ni oh. Power to puro to. Take my power. Do patay ko. Ang patay ko, ikaw anong. Wake up! Wake up! Wake up! Rutong. Japan. Oh. Tama na, tangara. Ta sa direbay sili. Nangutos niya ako pusporo. Sili. Kita mo, utos mo ko. Mukha mo mong. Ang ara di ako mga classmates si Jibe, si Reggie, si Sanjin, si Jimpol, si Paul, tapos si Nathan, Sanjin. Sila di, ang pang to lahat Roblox eh. Uy, ko ang cellphone niya. Tanan ta Roblox eh. May cellphone ka, ang pang ta. Oh. Si Edmund Justin ka, pwede ka gamit sa computer niya? Hindi ah. May computer kita sa bakulod niya. Ha? Computer sa bakulod? Ah, tago ni Ate Kutong. Ati kutong. Ating kutong? Ano ati
ko tong Robux card. That's my name. My name is OMC P-O-O. Oh, wait. O-O. Yung tatlo naman na yung O. 6, 7, 7. 7. Oh, no, that's it. 6. OMZ. Apat siyaw. Mali na, mali. Naman buang naman ko. Sakit ko palagi akong pangalan. 6, 7, 7. What about me? What about me?